हरिपुर ग्रामर ओमा दशमयी सहिसंडियाणी पीठरे दशम वार्षिक विश्वशांति महायज्ञ और चंडी महायज्ञर उद्यापनी दिवस महासमारोह जाजपुर जिला बड़ी निर्वाचन मंडली अंतर्गत गोलकुंड पंचायतर हरिपुर ग्राम अधिष्ठात्री ओमा दशमयी सहिसंडियाणी पीठरे दशम वार्षिक विश्वशांति महायज्ञ और चंडी महायज्ञर उद्यापनी दिवस महासमारोह अनुष्ठित हो जाइछि। उक्त कार्यक्रम में कर्ता भाव योगदान करथिले क्षेत्रवासी जेना और कर्ती भाव योगदान करथिले जमुना जेना। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव योगदान करथिले बड़ी निर्वाचन मंडली पूर्वतन विधायिका श्रीमती सुनंदा दास। सम्मानित अतिथि भाव योगदान करथिले जाजपुर जिलार अवसर प्राप्त जिला शिक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र पति। सम्मानित अतिथि भाव योगदान करथिले हरिपुर ग्रामर अवसर प्राप्त शिक्षक समाजसेवी वयोज्येष्ठ मुरबी श्रीयुक्त गगन बिहारी जेना। मंदिर प्रतिष्ठाता और हरिपुर ग्रामर वयोज्येष्ठ मुरबी समाजसेवी और अवसर प्राप्त शिक्षक यज्ञर मुख्यकर्ता वेणुधर पति। सम्मानित अतिथि बड़ी निर्वाचन मंडली कोऑर्डिनेटर और समाजसेवी सुसंगठक देवेंद्र दास। अवसर प्राप्त शिक्षक जाजपुर जिलार विशिष्ट पालागायक गुणचन नायक और अवसर प्राप्त शिक्षक उदयनाथ जेना। उक्त कार्यक्रम में यज्ञ कार्य निर्वाह करथिले पंडित मनोरंजन पति। रसुलपुर ब्लॉक अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी डॉक्टर प्रभंजन पति, ज्योतिरंजन पति, नृसिंहचंद्र बलियार सिंह राय, जजाति केशरी राय, नारायण चंद्र पात्र, प्रशांत सामल प्रभृति कार्यक्रम को सुचारूपे तुलाइथिले और सर्वशेष धन्यवाद अर्पण करथिले देवेंद्र पाढ़ी। जाजपुर जिलूर रतिकांत जेना रिपोर्ट, एनबी लाइव टीवी ओडिया। सर आपण का परिचय प्रदान करेंगे। सामाजिक कर्मी ये जो पीठरे आज आपण मैंने एकत्रित होती समस्ते यज्ञ कर्म योगदान कर ये पीठ आज की 60 वर्ष 65 वर्ष तले विराट पाठ थिला। एठी बिलुआ माने शियाल बुलती ये जगार भय लगे संध्या बेले आसापी। ठाकुराणीकर छोटिया मंदिर टे थिला। मो पिला बेले मो व्रत होला परे मु आसी ठाकुराणीकर पूजा टिके करे। मु दीर्घ 5 वर्ष पूजा करछि ठाकुराणीकर मां, किंतु मांकर एमिति परिवर्तन समय आसीबो। आज ये लक्ष लक्ष लोकंकर भिड़ जमीब ये प्रकार परिवर्तन आसीबो केबे भी कल्पना करि पारि नथि। जाओ से सौभाग्यर कथा। मोर से सान भाई मोहनर बहुत उद्यम रही। आमर ग्रामवासी तथा पड़ोशी ग्राम मानकर जो आदिवासी माने अछंती सेमानकर उद्यम तांकर श्रद्धा तांकर सहयोग मिलबारू आज ये सब एते उन्नत अवस्था को जाइछि।
माँ तो साक्षात देवी ये दश महाविद्यार पीठ एठी सबु प्रकार पाइपर तेणु एठी जो मो डाण पाखे बसी जो आम पूर्वतन विधायिका सुनंदा दास तांकु मु धन्यवाद दौची जे जेते गुड़िए घर देखुंत ये पूजा मंडप ये माँ का मंदिर ये रास्ता ता सहित संजोग करुवा जो ब्रिज खंडिक नाल उपर होती ये सब तांकरी अवदान जदि सी सेतिक साहाय्य करते आज ये स्थल भी एत लोकारण्य हो पारि न था तेणु मुझे धन्यवाद जनाऊँ ईश्वर तांको आशीर्वाद करतु दीर्घजीवी से हूँ देवुली अंकर जो प्रचेषा रही ये अनुष्ठान प्रति जो श्रद्धा रही जो प्रकार कार्य से सहयोग हाथ बढ़ाई से मनोवृत्ति रहू ये अनुष्ठान उत्तरोत्तर उन्नति घटू तेणु समस्त को माँ भलर रखु ये मुझे कामना करुँच। धन्यवाद सर आपण आमको बार्ता दी मुझे जाजपुर जिलूर एनबी लाइव रतिकांत जेना आपण शुभकामना आगामी दिन नववर्ष शुभेच्छा आपणकर फलाफल जमी कुशमित रो माँ एमती ये कार्य को सफल करने जो मैंने उद्यम नहीं कर्मकर्ता करू उपदेष्टा मंडली पर्यटन समस्त सेवा कार्य आज जहाँ आम देखा पाइलु आनंद बजार पर्यटन सबकि भल भाव सुचारू रूप चली किंतु आज दिन में जो भक्त मान समागम मुझे देखी बहुत खुशी लगुच जोटा सार कहते बर्तमान लोकारण्य बा जंगल बा भाया पड़ा आज तार बहुत डेभलपमेंट हो अनुष्ठान बा जो मैंने सहयोगर साहाଯ୍य कर हाथ बढ़ाई आज जो स्टेप नहीं सेमती आपंकर आगामी दिन सेमती कार्य जारी हो ये मोर प्रार्थना। जय जगन्नाथ समस्त जय नमस्कार। आपणकर जो मनस्कामना किसी कर जो आपणकर विलासपूर्ण कार्य किसी जो पदक्षेप नहीं कि सफल विफल विषय दायित्व नहीं 5 वर्ष से 5 वर्ष भितर स्थान जी जहाँ उन्नति केनाल से केनाल गोटे ब्रिज होती बंदडीर सब श्रद्धालु भक्त मैंने आसवाई बुलिकी आसुले 5 किलोमीटर रास्ता ये सुविधा हो शीघ्र आसी पार्टी आज से ब्रिज आसिक पहुँचीगली शीघ्र मतलब बहुत खुशी लगुच जहाँ कि स्थान सब उन्नतिकरण हो सब माँ कृपार माँ सब कर। धन्यवाद मैडम आपण आमको परिचय देते जाजपुर जिला एनबी लाइव रतिकांत जेना आपको अशेष धन्यवाद करुँची आपण चलापथ से कुस्मित और राजनैतिक जीवन से जारी रो आपण पाखे मोर विनम्र प्रार्थना। सर आपण का परिचय प्रदान करेंगे। सामाजिक कर्म अवसर प्राप्त ये जो पीठरे आज आपण मैंने एकत्रित होती समस्ते यज्ञ कर्म योगदान कर ये पीठ आज की 60 वर्ष 65 वर्ष तले विराट पाठ था ये बिलुआ माने शियाल बुलती ये जगार भय लगे सन्ध्या बेले आसापी ठाकुराणीकर छोटिया मंदिर टे था मो पिला बेले मो व्रत है मुझे ठाकुराणीकर पूजा टे कर मु दीर्घ 5 वर्ष पूजा कर ठाकुराणी माँ किंतु माँ एमती
परिवर्तन समय आसब आज ये लक्ष लक्ष लोकंकर भिड़ जमीब ए प्रकार परिवर्तन आसब केबे भी कल्पना कर पारि नथि जहा हो से सौभाग्यर कथा मोर से सान भाई मोहनूर बहुत उद्यम रही आमर ग्रामवासी तथा पड़ोशी ग्राम मानकर जो आदिवासी माने अछंती सेमानकर उद्यम तांकर श्रद्धा तांकर सहयोग मिलबारू आज ये सबू एते उन्नत अवस्था को जाइए। माँ तो साक्षात देवी ये 10 महाविद्यार पीठ एठी सबु प्रकार पाइपर तेणु एठी जो मो डाण पाखे बसीथिबा जो आम पूर्वतन विधायिका सुनंदा दास तांकु मु धन्यवाद दउची जे जेते गुड़िए घर देखुचंती ये पूजा मंडप ये माँ का मंदिर ये रास्ता ता सहित संजोग करुवा जो ब्रिज खंडिक नाल उपर होती ये सब तांकरी अवदान जदि सी से साहाय्य कर आज ये स्थल भी एत लोकारण्य हो पारि न तेणु मुझे धन्यवाद जनाऊँ ईश्वर तांको आशीर्वाद करतु दीर्घजीवी से हूँ देवुलीकर जो प्रचेषा रही ये अनुष्ठान प्रति जो श्रद्धा रही जो प्रकार कार्य से सहयोग हाथ बढ़ाई से मनोवृत्ति रहू ये अनुष्ठान उत्तरोत्तर उन्नति घटू तेणु समस्त को माँ भलर रखु ये मुझे कामना करुँच। धन्यवाद सर आपण आमको बार्ता दी मुझे जाजपुर जिलूर एनबी लाइव गुरु रतिकांत जेना आपण शुभकामना आगामी दिन नववर्ष शुभेच्छा आपणकर फलाफल जमी कुशल करूँ माँ एमती ये कार्य को सफल करने जो मैंने उद्यम नहीं कर्मकर्ता करूँ उपदेष्टा मंडली पर्यटन समस्त सेवा कार्य आज जहाँ आम देखा पाइलु आनंद बजार पर्यटन सबकि भल भाव सुचारू रूप चली किंतु आज दिन में जो भक्त मान समागम मुझे देखी बहुत खुशी लगुच जोटा सार कहते बर्तमान लोकारण्य बा जंगल भाया पड़ा आज तार बहुत डेभलपमेंट हो अनुष्ठान जो मैंने सहयोग साहय कर हाथ बढ़ाई आज जो स्टेप नहीं आपंकर आगामी दिन सेम कार्य जारी हो ये मोर प्रार्थना। जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार। से नवाक्षरी चंडीमंत्र ब्रह्माविष्णु महेश्वर गायत्री लक्ष्मी हनुमंत्र महाकाली महालक्ष्मी महासती रूपचंडिका देवता रुद्रवंतिका दुर्गाभरणीजम नंदा साक्षम भीमासंतय अग्निमार्गोत्तरवाणी सौम्य चंद्र पूजा मही नियोग भाई अमुचा फेर भदेराय हिल तैल शास्त्र के मधाप्रतिका बोलो सामने उधार के बोल जाओ सर आपण परिचय प्रदान करी सर आज जो यज्ञ कार्य आज केते वार्षिक कार्यक्रम है आप कौन टी अनुभव कर से विषय वर्णना बहुत अवहेलित आम गाँव परिचय आम घर बालिया हरिपुर किंतु वास्तव में आम रेवेन्यू विलेज जो रही आम गाँ से हूँ सईसंधा हरिपुर अभिमन्यु पूर्वर जो दक्षिणेश्वर की आनी ठाकुराणी पूर्वर ये अवस्थित अच्छा सईसंधा शई आम जहाँ तार अर्थ बुझू शई अर्थ छ संध्याणी 4 अक्षर 10 अवतारी 10 महाविद्या जो सईसंधा ठाकुर
ଏଇଠି ଭୈରବୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ବିରଜା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଗଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ମିଳେ ତା ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆମ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଶୈସଣ୍ଡା ହରିପୁର। ଏକଥା ସମସ୍ତେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ତାଙ୍କ କରୋନା ଇଏ ବନ୍ଧଡିଅ, ହରିପୁର, ରାବଳ, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତାକୁ ମିଶିକି ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟଙ୍କ ଘର। ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବଦାନରେ ଆଜି ବହୁତ କଥା ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଅବଦାନରେ ଘର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଗୋଟେ ହୀନ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କ କରୁଣା ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ଏବେ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ସେଟା ଅଧ ବାଟ ଆସିଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ସଂଯୋଗ ଜୟସଙ୍ଗଡ଼ା ସହିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ହେଇଛି। ଯାହା ଯିଏ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଯିଏ ଯାହା କାମ ମାନସିକତା ରଖନ୍ତି ମା ପାଖରେ, ତା ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହୁଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼, ବହୁତ ଏଠି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି। ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସବୁଦିନ ହୁଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ ରାତି 8:30ରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛୁ ବହୁତ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ। ଆମ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏଠି ଗୁଣିଗାନ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଥିଲେ କୋଉଠି ପୁଣି ସବୁ ଫରେନରେ ବେଶୀ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ନାଁ ଅଛି ଏଠି ସବୁ ଭଲ ଭଲ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଦା ସହଯୋଗରେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ସଦା ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମେ ଡାକୁଛୁ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ୁଛୁ, ଏ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଚାଲୁଥାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରାହ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମ ମା ଏ ଯେଉଁ ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ଆମର ଦେବସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଧାୟିକା, ନେବୁଲା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର କୋଅର୍ଡିନେଟର, ଏବେ ଆସିକରି ନାଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଚାଷର ଉନ୍ନତି ହେବ, ନାଳର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ଉନ୍ନତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଛି। ମା କରୁଣା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଘରରେ ଥାଉ, ଏ ଆନନ୍ଦ ଚାଲିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଦେଇଥିବାରୁ। ମୁଁ ରତିକାନ୍ତ ଜେନା ଏନ୍ବି ଲାଇଭ୍ର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ ଚଲାପଥା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମିତ ହେଉ। ଏଇଠି ଆପଣ ସେବା ହିଁ ଜାରି ରହୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା କିଛି ଏଠି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, କିଛିଟା ସଫଳ ବିଫଳ ବିଷୟ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି 5 ବର୍ଷ, ସେଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ସ୍ଥାନର ଯେତିକି ଯାହା ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ପାଖ ଯେଉଁ ଯାଇଛି କେନାଲ, ସେ କେନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି। ବନ୍ଦଡିଅର ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ବୁଲିକି ଆସୁଥିଲେ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ଏଠି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଶୀଘ୍ର, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା କିଛି ସ୍ଥାନର ସବୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଇଛି, ସବୁ ମାଆଙ୍କର କୃପାରୁ ହେଇଛି। ମା ସବୁ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏନ୍ବି ଲାଇଭ୍ର ରତିକାନ୍ତ ଜେନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ ସେମିତି କୁସ୍ମିତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ସେମିତି ଜାରି ରହୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସାର୍, ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସାର୍, ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଜିର କେତେ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବେ। ଆମ ଗାଁର ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଳିସିଙ୍ଗି ପଡ଼ିସିଙ୍ଗି ଆମେ ଯେଉଁ ଘର ଆସିବା ପରେ ଆମ ଗାଁର ପରିଚୟ ଆମ ଘର ବାଲିଆ ହରିପୁର। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମର ଗାଁ, ସେ ହେଉଛି ଶୈସଣ୍ଡା ହରିପୁର। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ
दक्षिणेश्वर जी आनी ठाकुराणी पूर्वर ये अवस्थित अच्छा शई आम जहाँ तार अर्थ बुझू शई अर्थ छ संध्याणी 4 एकर 10 अवतारी 10 महाविद्या जुगर ये शई सन्धानी ठाकुर ये भैरवी अच्छा विरजा अच्छा भगवती अच्छा दक्षिणकाली अच्छा सब ये अच्छा जाजपुर गले जी पुण्य मिले ये से पुण्य दर्शन प्रमाण एवं माँ का ना अनुसार आम गाँ ना हूँ शईसंडा हरिपुर एकदा समस्त रेवेन्यू विलेज भाव में समस्त बहुत अवहेलित अवस्था करुणा ये बंधड़ीय हरिपुर रावल आखपाख अंचल समस्त श्रद्धालु मिसिकी माँ गुरु माँ के मंदिर आशीर्वाद होती ये 10 वर्ष है माँ प्रतिष्ठा घर और आज जो मान पाखे आम अच्छा पूर्वतन विधायिका श्रीमती सुनंदा दास जी पाखे अच्छे बहुत अवदान और अवदान आज ये बहुत मता अवदान घर बचने ये रास्ता नथिला गोटे हिल रास्ता आम आसुलू करुणा आशीर्वाद गोटे रास्ता होती रास्ता पे 4 लाख टका देते अध बाट चलो एपटे गोटे ब्रिज कर संजोग नईसंगड़ा सहित हो तेणु समस्त सहज रही जहाँ जी जहाँ प्रमाण अच्छी जी जहाँ कम मनास जी मानसिकता रखती माँ पाखे निश्चित पूरण हुए जो श्रद्धालुर बहुत भीड़ बहुत ये आशीर्वाद नियंती बहुत लोग आस प्रदर्शन करती ये आनंद बजार चली बहुत लोक सहयोग आम भारी खुशी आनंदित और माँ को सेवा करने समस्त श्रद्धालु सबुदिन आज पूर्णाहुति हम राति 8:30 समस्त कही बहुत संख्या आसवे आम पंडित मैंने गुणगान पचार कौटी पुणी सब फरेर बेसी जानते जी ना अच्छी ये सब भल भल पंडित आस तेणु समस्त सदा सहयोग अति आनंदर सहित माँ कार्य चली समस्त सदा सेवा कर ये आम डाकू माँ को आशीर्वाद लड़ुचु ये सबुदिन एमती चलू था समस्त आशीर्वाद कर समस्त दीर्घा हूँ निराव हूँ आम माँ जो सुनंदा दास आम बस्ती मान विधायिका देबुल जी अच्छे कोअर्डिनेटर एवं आसिक नालर परिवर्तन करने व्यवस्था कर बहुत उन्नति होती चाषर उन्नति हम नालर व्यवस्था कर बहुत उन्नति समस्त सहयोग चली माँ करुणा कर समस्त घर था ये आनंद चली धन्यवाद सर आप बार्ताटी देखार मु रतिकांत जेना एनबी लाइव जाजपुर जिलूर चलापथा स्मृत हो ये आप सेवा ही जारी उपवासस्य नवाख्यै चण्डीमन्त्रस्य ब्रह्मादित्य महेश्वर विषय गायत्री विष्णु हनुमंतांसी महाकाली महालक्ष्मी महासती रूपचंडिका देवता भक्तवंतिका दिव्यभरणीडम नंदा साक्षम भीमासंतय अग्निवार स्वतंत्रवाणी चौंडी जंत्र पूजा चार महिने योग भाई अमृतचार फेर भजनाय हिल दैनिक शास्त्र ते मधा प्रतिका बोलो सामना भर के बोल जाओ
ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା କିଛି ଏଠି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ କିଛିଟା ସଫଳ ବିଫଳ ବିଷୟରେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି 5 ବର୍ଷ, ସେଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ସ୍ଥାନର ଯେତିକି ଯାହା ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ପାଖ ଯେଉଁ ଯାଇଛି କେନାଲ, ସେ କେନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି। ବନ୍ଦଡ଼ିଅର ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ବୁଲିକି ଆସୁଥିଲେ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ଏଠି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଶୀଘ୍ର, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଇଛି, ସବୁ ମାଆଙ୍କର କୃପାରୁ ହେଇଛି, ମା ସବୁ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଯାଜପୁର ଏନ୍ଡି ଲାଇଭ୍ର ରତିକାନ୍ତ ଜେନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ ସେମିତି କୁଶିତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ସେମିତି ଜାରି ରହୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଟିକେ। ମୁଁ ଏଇ ହରିପୁର ସହିସନ୍ଧା ହରିପୁର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଅଧିବାସୀ। ଇଏ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁର ହରିପୁର ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ ସହିସନ୍ଧ୍ୟାଣୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଇଏ ତା'ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ହିସାବରେ ମୋର ବଂଶଧରମାନେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମର ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ସହିସନ୍ଧା ହରିପୁର। ଦେବୀ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା, 10ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଇଏ ଦେବୀ ଗଠିତ। ଇଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ। କେବଳ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଇଏ 10 ମହାବିଦ୍ୟାର ପରିଚାଳନା ହୁଏ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ନା। ଇଏ 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଇଏ 10 ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କାଳୀ, ତାରା, ଷୋଡ଼ଶୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଭୈରବୀ, ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ନିର୍ମାବତୀ, ବଗଳା, ମାର୍ତ୍ତଙ୍ଗୀ ଓ କମଳା। ଇଏ 10ଟି ମହାଦେବୀଙ୍କର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଇଏ 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଇଏ ଏଠି 10 ଖଣ୍ଡି ପଥର ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଯାହା ହଉ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଆଜି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏଇ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ଆଗରୁ କିଛି ନଥିଲା। ଏ ସ୍ଥାନ ଏକ ଶ୍ମଶାନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ହଉ ସେ ଆମର ବଡ଼ ଗୌରବର କଥା, ପୂର୍ବତନ ML ଶ୍ରୀମତୀ ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏବଂ ଏଠି ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ରାସ୍ତାଟେ ବି ହେଇଛି। ଏ ଗାଁକୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ନାଳ ଅଛି, ଆ ନାଁ ହେଉଛି କୋଠ ନାଳ। ଇଏ ଗୋଳକୁଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବନ୍ଧଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଭୟ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ସ୍ଥଳରେ ଏ ଜାଗାଟି ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠାରେ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଚାଷୀ ଲୋକ। ତାଙ୍କର ଏ ଜମିବାଡ଼ି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଏ ନାଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସେ ପୂର୍ବତନ MLଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଏ ଦାବିଟାକୁ ପୂରଣ ହେଉ, ଏ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଆକାର ଟିକେ ଖୋଳାଯାଉ ଏବଂ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହେଉ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଏ ନାଳର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉ। ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆମ MLA ଏଥରକ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କିଛି ହେବ, ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ କ୍ଷମତାରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହୁ କାମ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମହନୀୟତାର ପରିଚୟ। ଆଗରୁ ଆମେ MLAଙ୍କର ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କେତେବେଳେ କାହାର କ'ଣ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା ସେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଏକ ମହନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା ଉପସ୍ଥିତି। ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ବା ମା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଟିକେ କରୁଣାର ଉଣା କଲେ, ଆଜି ସେ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମହନୀୟ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ତାହା ଧୂଳିସାତ୍ ହେଇଯାଇଛି।
एपाई आम दुख एवं अनुभव करुचु ये स्थानर आउ कि उन्नति होता गाँव एवं पाख गाँव पड़ोसी गाँव सबुगुड़िक उन्नति कल्पे से जो प्रकार पदक्षेप नेउथिले ताहा को आमको गोटे बड़ दुखदायक घटना भली घटी जाइए आम सब जमी रोगाग्रस्त बा जराग्रस्त अवस्था परिणत हो तेणु ईश्वर बा माँ कहीं आम उपर असंतुष्ट होती से कथा किसी कहीपना तेज जहा हो आगामी भविष्य माँ दया करूँ आम ये अंचल समस्त आदिवासी मानकर लक्ष्य उपर रही जदि से आगामी भविष्य टिकेट पाती कि विधायक भाव में नियुक्ति होती आमर ये अंचल बहुत दुर्दशा दूरीभूत हम बोली आशा करें। धन्यवाद सर आपण भल कथाटे कहले आम जहाँ शुणा पाइलु आपण मनर आत्मार जो कथा गुड़िक आज पकाइले से जनसाधारण पाखरे आपण मान पाखरे समस्त पाखरे चिर नमस्कार मु रतिकांत जेना आपण को चिर कामना करती आपण चलापथ सेमती उज्जीवित रहू।